बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे, भारत में तो जर्नलिज़म वैसे ही वहाँ पे मफ़कूद हो चुकी है। आप वहाँ जर्नलिज़म नहीं कर सकते, अगर करनी भी है तो आपने वो जर्नलिज़म करनी है जो कि गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है। लेकिन मकबूजा कश्मीर की अगर हम बात करें, जो भारत का हिस्सा नहीं है, वहाँ पे जर्नलिज़म करना एक जुर्म बन चुका है। अगर आप जर्नलिज़म करने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर PSA लगा दिया जाएगा, आपके ऊपर काले कवानीन लगा दिए जाएंगे। और मैं कोई आपको कहानी नहीं सुना रहा, हमारे पास लिविंग एग्जाम्पल्स इसकी मौजूद हैं। फ़ाहद शाह कश्मीर वाला का चीफ़ एडिटर, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, और कश्मीर वाला जो है वो एक इंडिपेंडेंट, निस्बतन एक इंडिपेंडेंट अखबार या ऑनलाइन जरीदे के तौर पे जाना जाता है, जहाँ पे स्टोरीज़ जो हैं अपनी इंटरप्रिटेशन से हटकर जो वाक़या हुआ होता है उन्हें वो रिपोर्ट किया करता था। एक उसने रिपोर्ट किया पुलवामा के हवाले से एक इनकाउंटर का वाक़या, और उसके बाद फिर उसके ऊपर PSA लगा दिया गया। इसी तरीके से उसकी जो ट्रेनी जो लोग थे जो कश्मीर वाला के साथ काम कर रहे थे, उनको भी, उनके ऊपर भी काले कवानीन का इतलाक़ किया गया और उनको भी पाबंदी सलासिल किया गया। अब इसके ऊपर जो इंतहा हो गई है वो ये हो गई है कि जनाब कश्मीर वाला को इंडिया के अंदर बैन कर दिया है। मकबूजा कश्मीर में आप उसे एक्सेस नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर हम फर्दर आगे जाएं तो ये भी हो चुका है कि जनाब जो प्रेमिसेस कश्मीर वाला के पास थी, जो इस इदारे के पास थी, वो रेंटेड प्रेमिसेस थी, और उसका जो ओनर था, लैंडलॉर्ड था, उसे कहा गया है भाई इन्हें खाली कराएं। अब कश्मीर वाला जो है विदाउट एनी एडिटर काम कर रहा है, विदाउट एनी प्रेमिसेस काम कर रहा है, और काम क्या कर रहा है उसकी काम की दिखाने की इजाज़त भी नहीं है। तो ये कश्मीर वाला जो है सिर्फ एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इंडिविजुअल सतह के ऊपर शुजात बुखारी, वो जब बाज नहीं आ रहे थे, वो जब जर्नलिज्म करना चाहते थे, वो सच दिखाना चाहते थे, उन्हें रास्ते से हटा दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया। इसी तरीके से आसिफ सुल्तान, जिसने एक स्टोरी की कश्मीर के हीरो के ऊपर, और उसने जो स्टोरी की, और उस स्टोरी की बुरहान मुजफ्फर वानी के हवाले से स्टोरी की, उसकी पादाश में 1000 दिन से ज़ायद हो गए हैं। आसिफ सुल्तान जो है वो पाबंदी सलासिल है, और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई उनको अलाउ नहीं है कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकें, वकील कर सकें, वकील करते। इसके साथ साथ अगर हम जर्नलिज्म के हवाले से बात करें तो जो इस वक्त ख़ास तौर पे प्रेस क्लब है श्रीनगर का, उसके ऊपर वाक़यतन ताला पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई सहाफ़ी नहीं जा सकता, उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम फर्दर जाएँ आगे तो जनाब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मकबूजा कश्मीर में लोग सहाफ़त छोड़कर मजदूरी कर रहे हैं, पेट तो पालना है बच्चों का, सहाफ़त छोड़ के कुछ और कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो है मकबूजा कश्मीर के अंदर वो क्यों जुर्म बन चुकी हुई है, क्यों सहाफ़त नहीं करने दी जाती, वहाँ पे क्या सूरत हाल है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, ख़ास तौर पे वो सहाफ़ती मुअक्कर इदारे जो कि बड़ा ख्याल रखते हैं इस हवाले से, वो कहाँ पे हैं, वो क्यों नहीं बात करते। बड़े ज़बरदस्त पैनल ने आज हमें ज्वाइन किया है। आज हमारा साथ दे रहे हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर वरीद रसूल साहब, सीनियर हुर्रियत रहनुमा भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, इनसे बात करेंगे। बतूल राजपूत साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर भी हैं और एनालिस्ट भी हैं। बतूल, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग इन आवर शो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अशरफ पर मुहित एक्सपीरियंस रखने वाले डिप्लोमेट एक्सीलेंसी नजमुल साकिब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। तीनों पैनलिस्ट को हम कहते हैं ना। इससे पहले अब सवालों का आगाज़ करें, एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। मकबूजा कश्मीर में सहाफ़त एक जुर्म है जिसकी सज़ा उम्र कैद या मौत है। फिस्ताई हिंदुत्व सरकार की हमेशा तरजीह रही है कि मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को खामोश करा दिया जाए। इसी वजह से मकबूजा वादी के हक गो सहाफ़ियों पर भारतीय फ़ौज ने हमेशा ज़मीन तंग किए रखी। अब कश्मीर के मौक़र मीडिया हाउस कश्मीर वाला पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उसकी वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस को बैन कर दिया गया है। कश्मीर वाला की चीफ एडिटर फ़ाहद शाह 18 माह से भारतीय काले कानून PSA के तहत जेल में बंद हैं। कश्मीर वाला के इदारती अमले की दीगर अफराद भी भारतीय फ़ौज की हिरासत में हैं। आलमी नशरियाती इदारे भी अपनी रिपोर्ट्स में कह चुके हैं कि मकबूजा कश्मीर सहाफ़त के लिए दुनिया का मुश्किल तरीन मकाम बन चुका है। भारतीय मुजालिम के खिलाफ रिपोर्टिंग करने वाले अखबार रोशन कश्मीर के मुदीर शुजात बुखारी को 14 जून 2018 को श्रीनगर में उनके दफ्तर के बाहर फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। कश्मीरी सहाफ़ी आसिफ सुल्तान भारतीय काबिज फ़ौज के मजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाने पर अगस्त 2018 से जेल में कैद हैं।
मोदी की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर अनुराधा भसीन के अखबार कश्मीर टाइम्स के इश्तिहारात बंद कर दिए गए हैं। मीडिया पॉलिसी 2020 के तहत मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इजहार राय का कत्ल कर दिया गया है। मकबूजा कश्मीर के सहाफ़ी सहाफ़त छोड़कर दूसरे काम करने पर मजबूर हो चुके हैं। भारतीय इस्तबदादियत के खिलाफ आवाज़ उठाने पर सफूरा जरगर, डार यासीन, मुश्ताक अहमद, अनीस जरगर जैसे जाने कितने सहाफ़ी मुकद्दमात, पाबंदियों और कातिलाना हमलों का सामना कर रहे हैं। सवाल ये है कि आज़ादी इजहार राय के आलमी चैंपियंस कहाँ हैं? आखिर जुल्म की ये तारीक रात कब ख़त्म होगी? रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की जी। पहला सवाल बतूल राजपूत साहिबा आपसे होगा। कश्मीर वाला, इसके साथ जो कुछ हो रहा है, इसको जो बंद किया जा रहा है, क्या कोई महज़ब मुआशरा कभी सोच भी सकता है कि वहाँ पे इस तरह का सहाफ़ियों के साथ, जर्नलिस्ट के साथ हो के सहाफ़त करना जुर्म हो जाए? जी बिल्कुल यासर, ये दिस इज़ ऑफुल और बड़ी तकलीफ़ होती है जब हम इस तरह की ख़बरें सुनते हैं। लेकिन हम एज ए जर्नलिस्ट इसको इसी तरह एड्रेस कर सकते हैं कि हम अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं कश्मीर के लिए। इंडिया जो कर रहा है वो तो एक्सपोज है। अगर बुचर ऑफ गुजरात वहाँ का बन गया है प्राइम मिनिस्टर, तो ये उनको भी पता है। लेकिन यही उनकी कामयाबी है इंटरनेशनली कि इतनी जुल्म और बर्बरियत के बाद भी वो बहुत सारी पॉलिसीज़ में हमसे आगे हैं। कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को ख़त्म करने की कोशिश की, तो हमारे मीडिया ने क्या किया, हमने उस स्टोरी को कितना उठाया, हमारा होमवर्क क्या था। तो मुझे लगता है कि ये एक जंग है जिसमें हर तरह से जंग लड़ने की ज़रूरत है। सिर्फ आपको बैटल ग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। और सोशल मीडिया के दौर में आपको लगता है कि भारत के मज़ालिम छुपे रह सकते हैं? हरगिज़ नहीं रह सकते। लेकिन इंटरनेट बंद है वैसे मकबूजा कश्मीर में, जी, वहाँ अलाउड नहीं लेकिन है। हमारे लिए तो बंद नहीं है ना, हमें तो नज़र आ रहा है ना। तो हम नहीं, ये तो चलें, इस पे तो हम बाद में बात करेंगे हम क्या कर सकते हैं। बट अभी जो ग्राउंड सिचुएशन है मकबूजा कश्मीर में, जहाँ पे सहाफ़त एक जुर्म बन चुका है। जी जी बिल्कुल। और जिस तरह से मुसलमानों के साथ सलूक होता है इंडिया के अंदर, उससे बुरा सलूक हो रहा है इंडिया के बाहर मकबूजा कश्मीर के अंदर। और इसकी बिल्कुल भी आप हिमायत नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हम इंटरनेशनली रीच आउट करें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। बाकी जो भारत कर रहा है वो तो बैडली एक्सपोज्ड है यहाँ से। क्या भारत बैडली एक्सपोज नहीं है? बट द पॉइंट इज कि वो उनकी मईशत इतनी स्ट्रांग है कि वो इंटरनेशनल लॉबीज उनके साथ हैं। तो ये एक बदकिस्मती है कि उनका जुल्म और बर्बरियत सबको नजर आता है। रिस्पांस इसीलिए जो है वो रुका हुआ है। डॉक्स की तरफ आते हैं, ये फरमाइएगा, नाम नेहाद नए कश्मीर के अंदर मीडिया कहाँ खड़ा है? देखिए, इस पे मेरी एक स्टडी आ रही है। ये अब थर्ड स्टेज में मकबूजा कश्मीर की तहरीक जो है या इंडियन का रिप्रेशन दाखिल हो चुका है। पहला था ऑक्यूपेशन, जिसमें थोड़ी सी आपको स्पेस थी, मीडिया को भी थोड़ी स्पेस थी। उसके बाद 5 अगस्त के बाद एनेक्सेशन, कि आपने सारा कुछ चोक कर दिया। और अब ये सेटलर कॉलोनियलिज्म है। अगर आप इस एक इंडियन स्कॉलर है, होमियो बाबा है उसका नाम, उसने इन हालात में एक टर्म इस्तेमाल किए है, उसका नाम है बेनिवोलेंस। कि आपका दोहरापन होता है। मसलन इंडिया एक साइड विक्टिम प्ले करता है कि दुनिया में आज ही मुझे लोगों ने मारा, मुजाहिदीन आ रहे हैं, हमें ब्लेड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से वो जो है सप्रेशन कर रहा है। और अगर आप ये डिकन्स्ट्रक्ट करेंगे ये स्ट्रेटजी, इस पर आपको बड़ा केयरफुली डिकन्स्ट्रक्ट करने पर, और दुनिया के जो बड़े मीडिया हाउसेस में इंडिया का क्या स्टांस है वो अलग है, और जो वो मकबूजा कश्मीर में कर रहा है वो अलग स्टांस है। और अगर हम इसको अगर आप एक फर्दर स्टेप ले लेंगे कि ये जो मीडिया है कि किसी भी दर्द को, पेन को रिप्रेजेंट कर देता है और उसको ओपनली लाता है और जहाँ दुनिया देखते हैं। दूसरी बात यह है कि हमेशा जो मकबूजा कश्मीर का मेरे मीडिया के साथ काफ़ी ताल्लुक़ रहा है, तो वहाँ का जो पहले ही जो सेंसरशिप था वो पहले भी ये फेस कर रहे थे, ये नई बात नहीं है। और इस पे मैंने एक इंटरनेशनल क्राइसिस जर्नल में एक मेरा पेपर छपा है, डिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन मीडिया स्ट्रेटजी, आपको गूगल पे भी मिलेगा। ठीक है। उसमें आप देखेंगे कि उनकी मीडिया ने कब किस टर्म का इस्तेमाल किया और उस टर्म को किस तरह इंटरनेशनल मीडिया में बेचा। उग्रवादी से आतंकवादी तक। हाँ, नहीं यही नहीं, आपको मर्सनरीज, मिलिटेंट, टेररिस्ट, जनाब अली, उग्रवादी, अलगाववादी, फिर आपका इंसर्जेंट। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, प्लान वे में हो रहा है सारा। इट इज ऑल बाय डिजाइन। यस, आप देखें, जब आप डिकोलोनाइजेशन और एनेक्सेशन में जो फ़र्क है
اس میں آپ ایک چیز ہٹ نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. میڈیا تو ہے ہی, کیونکہ میڈیا از آلویز اے فرنٹ لائن سولجر ان اینی فریڈم مومنٹ, اور جو مومنٹ آف رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. لیکن آپ کیا کرتے ہیں, آپ آئیڈینٹی کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں, آپ جناب علی آپ کی معیشت ٹارگٹ ہوتی ہے, آپ کی این سی آر ٹی میکانزم لاگو کیا گیا ہے, جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو انڈین ایجوکیشن سسٹم بنا دیا گیا ہے, آپ کی لینگویج ٹارگٹ ہوئی ہے, آپ جو سنسکرت اور انڈین ٹرمنالوجی ہے اس کو آپ انکلکیٹ کر رہے ہیں کشمیری ٹرمنالوجی میں, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ یہ جو ملٹی ڈائمنشنل یہ پالیسی ہے اس کو آپ 3 فیزز میں امپلیمنٹ کرتے ہیں. فرسٹ پرانگ اسٹریٹجی, سیکنڈ پرانگ اسٹریٹجی جو انہوں نے کیا, اب یہ تھرڈ پرانگ میں ہے. اور اصل مسئلہ ہے اب ان حالات میں آپ کریں گے کیا, واٹ از دا وے آؤٹ. دیکھیں کہ یہ جو آپ کے پاس اس وقت بھی جو مواد آ رہا ہے فرام انڈین سائڈ, ایون جو انڈین لوگ جو بالکل فلٹرڈ ہوتا ہے, اس میں بھی ایک درد کی ایک بہت بڑی کہانی چھپی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مثلا یہ جو پرسوں انہوں نے یہاں ہمارا آزاد کشمیر کا ایک بندہ شہید کیا, تو ایک بگ سٹوری ہے, وہ ایک بزرگ تھا اور اس سائڈ پہ تھا, تو آپ کو ٹریگر ہیپی ہے, آپ اٹھا رہے ہو, آپ نے گولی مار دی, تو اس پہ آپ نے پرائم ٹائم پہ کتنا ٹائم دیا. ٹھیک ہے, آپ کا سر پوائنٹ آ گیا. مجھے ایکسلنسی ڈاکٹر ثاقب صاحب کو اس پہ انوالو کرنا ہے. یہ فرمائیے گا سر, مقبوضہ کشمیر میں جس طرح کشمیر والا کے ساتھ ہو رہا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی خاص طور پہ وہ موقر ادارے جن کو اس پر بات کرنی چاہیے, کیا وہ بات کر رہے ہیں جتنی ان کو کرنی چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیے یاسر, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے انٹرو میں کہا ہے, چاہے وہ شجاعت بخاری کی شہادت ہو یا اسد سلطان کی قید ہو یا پھر یہ کشمیر والا کا جو لیٹسٹ قصہ ہمارے سامنے آیا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دنیا بھر میں جو مختلف فارن آفیسز ہیں یا ایسے ادارے ہیں جو دنیا بھر میں صحافت کو یا ہیومن رائٹس کو واچ کر رہے ہیں, یہ رپورٹیں ادھر سے آ رہی ہیں. ایک تاثر جو پیدا ہوتا ہے پی ٹی وی سے کہ جی یہ کوئی یاسر ہے, کوئی کشمیر کا پروگرام ہے, پی ٹی وی ہے تو انہوں نے گھڑ لی ہیں یہ باتیں جھوٹ ہیں, ان کا کوئی وہ. دیکھیے سب کو پتا ہے, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, سب کو پتا ہے, بات نہیں کرتے, اور اس کے کچھ سیاسی اور معاشی ریزنز ہیں جو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, کہ کیوں انڈیا کو جاننے کے باوجود اس کو برا بھلا نہیں کہا جاتا, اس کو جو ہے وہ سینکشن نہیں اس کے خلاف کی جاتی, یا اور کچھ نہیں تو ایڈمونش نہیں کیا جاتا, سرزنش نہیں کی جاتی. پریس کلب کی جو آپ نے سیل کرنے کی بات کی ہے, یہ میں نے آپ سے نہیں سنا, یہ میں نے جو باہر کے یعنی آپ کے جو اخبارات ہیں یا ویب سائٹس ہیں اس میں یہ چھوٹی سی خبر آ چکی ہے کہ اب یہ وہ عالم ہے کہ جو انڈین انلیگلی آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر ہے اس میں باقی حقوق کے ساتھ ساتھ جو صحافت کے ساتھ ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ یہ جو کشمیر والا کا واقعہ ہے کہ جس میں اب اس کو بین ہی کر دیا گیا ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کسی آواز کو اس کی حلق سے نکلنے نہیں دے رہے, اس کو آپ نے دربدر کر دیا ہے, اس کا جہاں پہ وہ بیچارہ کرائے پہ رہ رہا تھا اس کو آپ نے ستیہ ناش مار دیا ہے, اس کو آپ نے یعنی کہا کہ جی نکل جاؤ یہاں سے, اب وہ بغیر کسی ایڈیٹر کے بغیر کسی مینیجر کے چل رہا ہے. یہ صورتحال دنیا کو سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو اچھی طرح سے پتا ہے, ای یو کو اچھی طرح سے پتا ہے. اب صرف یہ ہے کہ جب پاکستان بات کرتا ہے تو اس کو ایک اینگل دے دیا جاتا ہے. دیکھیے بنیادی چیز اس میں یہ ہے کہ انسانی حقوق جو ہیومن رائٹس ڈیکلریشن ہے یونائٹڈ نیشنز کی, ایک بہت بڑا پارٹ ہے اس کا, اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جتنے حقوق آپ کے وائلیٹ ہو سکتے ہیں جی, ان کی پامالی ہو سکتی ہے, وہ سارے کے سارے بدرجہ اتم اس وقت انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں عرصے سے ہو رہے ہیں. اس میں صحافت بھی ڈال لیجئے, فریڈم آف ایکسپریشن بھی ڈال لیجئے. میں آپ کو کچھ تھوڑا سا بتا دوں صحافت کا کہ دنیا بھر سے جو رپورٹرز ہیں ان کو پہلے وہ اگر جانا چاہتے ہیں اس یہ مقبوضہ علاقے میں تو پہلے ان کو نیو دلی سے اجازت چاہیے. صحیح, صحافیوں کو تو چھوڑیں, ڈپلومیٹ جن کا ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پورے یعنی ملک میں جا سکیں, ان کو آرڈینڈ قسم کے
प्रॉपर किस्म के जो है ना वो सर्वेलेंस के साथ उनको वहां पे टूर कराया जाता है। ठीक। तो ये सारा यानी अजर मिन शम्स है। सिर्फ ये है कमी किस बात की है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने डबल स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हुए ठीक। वो ये सारा कुछ देखते हुए भी खामोश है। लेकिन पाकिस्तान की आवाज पहुंच रही है और मेरा अपना ये ईमान है कि ये जारी रहेगा। ठीक है, बहुत मौसर तरीके से आपने इस पूरे जो कज़िया है इसके हवाले से किया। दूसरे मौजू पे हमने जाना है। दूसरे मौजू पे जाने से पहले यहाँ पे लेते हैं ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं दूसरे मौजू में उन 45 पाकिस्तानियों की जो ज़ायरीन की हैसियत से वो इंडिया के अंदर मौजूद हैं और उन्हें अरेस्ट कर दिया गया है। और ये वाक़या बड़ा दिल खराश है पाकिस्तान के लिए भी। गुजरात में उन्हें अरेस्ट कर दिया गया है। वो मुख्तलिफ जो वहाँ पे जगह हैं, हरिद्वार उन्होंने जाना था और मुख्तलिफ और जगह जो हैं वहाँ पे जाना था। लेकिन ये पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले जो पाकिस्तानी जो कैदी वहाँ पे इंडिया के अंदर बिलखुसूस मकबूजा कश्मीर के अंदर उनके साथ क्या हुआ, शौकत अली के साथ क्या हुआ, इसी तरीके से और जो दूसरे हमारे कैदी थे उनके साथ क्या हुआ, उन्हें अंदर ही कैद के दौरान ही मार दिया गया। इसके साथ हमारे फ़नकारों के साथ, गुलकारों के साथ वहाँ पे क्या होता रहा, उन्हें बुरे तरीके से उनकी मौजूदगी में एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूद मार के वहाँ से भगाया जाता रहा, निकाला जाता रहा। इस पर ज़रा बात करेंगे। पहले आपको ज़रा शॉर्ट दिखाते हैं कि जो सिख यात्री हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू यात्री हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, जब वो पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान के बारे में उनका क्या फीडबैक होता है, ज़रा आपको ये दिखाते हैं। पाकिस्तान ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਰੌਣਚਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਆਂਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ रूम हर चीज़ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ शुक्रगुजार हाँ। जी आपने मुलाहिजा किया। मैं इसमें एक्सलेंसी आपको इसमें शामिल कर लेता हूँ। ये फरमाइएगा 45 पाकिस्तानियों का क्या कसूर है जी? वो हिंदुस्तान में यात्रा के लिए गए हैं, ये कसूर है उनका, या उनका पासपोर्ट ग्रीन है, ये कसूर है कि उनको अरेस्ट कर दिया गया वहां पे? जब भी कोई पाकिस्तान या हिंदुस्तान में आता जाता है तो सबसे पहले तो ये देखना है कि आपकी किसी एम्बेसी ने या किसी हाई कमीशन ने उनको वीजा दिया था कि नहीं। जी अगर वो वीजे से गए हैं, वो इलीगली नहीं वहां पे मौजूद तो ये रियासत हिंदुस्तान का फर्ज बनता है कि उनको मेहमान नवाजी नहीं कर सकते, कम से कम पकड़ धकड़ करके तो कैद तो ना कर दें। सही। तो ये तो सीधा सा मामला है। वो वीजों पे गए हैं, वो ज़ायरीन हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जाके जो देखनी है, तस्वीरें खींचनी है, अपने दिल, अपने ईमान या अपने हिसाब किताब जो उनके हैं सकाफत के, उसका उन्होंने रखना है। आपने खिलाड़ियों की बात की, आपने फनकारों की बात की, ये तो इनका एक वतीरा है। मैं आपको यहाँ पे एक और मिसाल दूं। जी मेहमान नवाजी तो इनके पास से नहीं गुजरी। वो जो डेलिकेसीज या वो जो यानी कर्टसीज बेसिक होती हैं, वो मेरे पाकिस्तान का ही तुर्रा इम्तियाज है। अब देखिए, एक आपको पर्टिनेंट मिसाल देता हूं कि ये मेहमानों के साथ क्या करते हैं। एससीओ की एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है और उसमें हमारे वेरी रेलेवेंट बिलावल भुट्टो साहब जाते हैं। वो इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट होता है कि आपने बाकी सारे, और वो एक मल्टीलैटरल फोरम है, वो बायलैटरल विजिट नहीं है, वो वीजा लेके गए हैं, वो हिंदुस्तान की यानी यूं समझिए कि दावत पे गए। सही। अच्छा, उनके साथ आप क्या करते हैं? तो यासिर मुझे ये बताइएगा कि किसी और रियासत के फॉरेन मिनिस्टर के साथ अगर आप ये कर रहे हैं कि उससे आप हाथ भी नहीं मिलाते और उससे इतना डिस्टेंस रख के वो जयशंकर ने बात की और उसके बाद जिस किस्म की वहां पे रिपोर्टिंग हुई और जिस किस्म के उनको मुश्किल सवाल करके और बड़े अच्छे तरीके से बिलावल यानी भुट्टो ने पाकिस्तान को और कश्मीर का मसला जो है। अब आते हैं आपके इस बुनियादी इस चीज की तरफ कि आपका वीजा लेके बंदा आता है, उसका मकसद आपने आपकी एम्बेसी और हाई कमीशन ने मुतय्यन कर लिया हुआ है, उसके वीजा फॉर्म पे लिखा हुआ है कि वो क्या करने जा रहा है। ये जो पकड़ धकड़ है, ये ज्यादती है, ये बहुत सख्त जो है वो यानी यूं समझिए
کہ ایک اپنی طرز کی ہیومن رائٹ وائلیشن ہے. صحیح. ہندوستان نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی, چاہے وہ مقبوضہ علاقے ہوں, چاہے وہاں پہ جہاں پہ کہ ان کی سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہیں, چاہے وہ علاقے ہوں جہاں پہ کہ بقول ان کے کہ مثلا نیو دلی ہے کہ بقول ان کے کہ امن و امان ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. اور میں یہاں پہ کہنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر بی جے پی کی جو آپ نے فاشسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے, ہمیں سب کو پتا ہے ہندوتوا کیا ہے, ہمیں سب کچھ پتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو کھگیڑ ہے اس کے پیچھے کیا ہے, آر ایس ایس کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اگر ہندوستان میں ہندوستان کا وزیر اعظم اور اس کے کیبنٹ ممبرز اور ان کے پارٹی کے لوگ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں صرف اور صرف ہندو رہیں, نہ اس میں دلت ہوں, نہ اس میں سکھ ہوں, نہ اس میں مسلمان ہوں, تو یہ واضح کرتا ہے کہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے. صحیح ہے. ایک بہت بڑا پلان ہے جس پہ عمل ہو رہا ہے, اور وہ سنجیاں ہو جان گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر بالکل, کہ ان کو پراپر طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ویزا دیا گیا تھا. بطول میں اس پہ آپ کو انوالو کرتا ہوں. یہ کسی مہذب معاشرے میں ہوتا ہے کہ آپ ویزا بھی دیں اور پھر آپ ڈسگریس کریں ان مہمانوں کی جو آپ کے پاس آئیں, جو پیسے خرچ کریں گے وہاں پہ آ کے, جو آپ کی اکانومی کو بھی چلائیں گے, اور آپ یہ ان کے ساتھ مہمان نوازی کرتے ہیں, پھر وہ کیا لے کر جائیں گے؟ جب بھی ہمارا کوئی بھی یہاں سے وفد گیا ہے, چاہے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں گیا ہے, پرسنل کیپیسٹی میں, یا گورنمنٹ کا گیا ہے, وہ کیوں کرتے ہیں اس طرح پاکستان کے ساتھ؟ ایک تو میرا خیال ہے کہ انڈیا میں ایز اے سوسائٹی انٹالرنس بہت ہے, ہر سوسائٹی میں ہی ہوتی ہے, لیکن ان لوگوں کی بہت زیادہ ایکسپوز ہو گئی ہے. میں پرسنلی بھی میں نے کچھ ایکسپیرینس کیا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے ہندو ہمارے سے جاتے ہیں پاکستان میں, تو جو ان کی ریلیونٹ زیارتیں ہیں, تو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, اور وہ بڑی ایک سینس آف ایگزیکٹلی وہ بڑی سینس آف سیکیورٹی سے آپ یہاں پہ گھومتے پھرتے ہیں, لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. اینڈ آئی ہیو سین آور ملٹری اینڈ لوکل پیپل سپورٹنگ دیم, اور ان کو ایک اچھی وائب کے ساتھ آپ آئیں اور کام کر کے جائیں. لیکن جس طرح سے پاکستانیوں کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, انڈیا میں بڑی خوبصورت جگہ ہیں یہاں سے. کبھی کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ شاید اپنی فیملی کو وہاں لے کے جائیں یا کبھی گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں, لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے. بلکہ اگر آپ ٹورزم کی سینس سے بھی انڈیا ایکسپلور کرنا چاہیں تو آپ کو یہی ڈر لگتا ہے کہ وہاں جا کے کہیں آپ کو پکڑ کے جیل میں نہ ڈال دیں کیونکہ آپ ایک پاکستانی ہیں. جی, اور اس میں آپ کا مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی, صرف پاکستان. ایگزیکٹلی. اب تک انڈیا ایز اے سوسائٹی کو گرو کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرف آپ کی ایجوکیشن میں کتنا آپ آگے گرو کر رہے ہیں, آئی ٹی میں آپ کتنا گرو کر گئے ہیں, اکانومی میں آپ کتنا گرو کر گئے, لیکن جو آپ کا چھوٹا پن ہے ایک معاشرے کی حیثیت سے, جسم بڑا ہے, دماغ چھوٹا رہے گا, اور وہ آتا ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے, وہ آتا ہے آپ کی اسٹیٹ پالیسیز سے, وہ آتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک ملک کی حیثیت سے, ایک معاشرے کی حیثیت سے آپ ملک تو آگے چلا دیں. ایگزیکٹلی. تو مودی از not at all conscious about his soft image. ڈاکٹر صاحب, اس میں آپ کو شامل کروں گی, یہ فرمائیے گا, اگر ہم پرٹیکولرلی قیدیوں کے پرسپیکٹیو سے بات کریں, کوٹ بلوال میں شوکت علی کو شہید کیا جاتا ہے, کوٹ بلوال میں ثناء اللہ کو شہید کیا جاتا ہے, مقبوضہ کشمیر کے اندر خاص طور پہ جو پاکستانی قیدی تھے ان کے ساتھ جو سلوک رہا, اور پھر بالعموم اگر ہم ہندوستان کے اندر ان قیدیوں کے حوالے سے, ایون مچھیروں کے حوالے سے دیکھ لیں, اور جو پاکستان جس طرح سے ایک بڑے اور کھلے دل کا, ابھی نندن کو بھی ہم نے واپس, یعنی جو حملہ کرنے آیا اس کو بھی ہم نے ایک گریس کے ساتھ واپس کیا, جس طریقے سے ان کا ایک رسپانس ہے, کیا کسی سیولائز نیشن کا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ انڈیا کی ود ان ہندوز کی بھی بات کریں تو دلت کے ساتھ جو ان کا رویہ رہا ہے کہ جھاڑو باندھ دیا جاتا تھا پیچھے دلت کو, کہیں برہمن ادھر سے نہ گزرے. ٹھیک. نمبر ایک, اس دلت کو جو میجورٹی ہے, اس دلت کو اگر سایہ پڑے تو اس کو کہیں دور جا کے جانا پڑتا تھا, وہاں سے برہمن کو گزرنا ہے, اور پانی پینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جب یہ باتیں جب ہم اکیڈمک سرکلز میں کرتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ نے ایکسٹریمسٹ ورجن دیا. مثلا میری ایک اس پہ اسٹڈی ہے کہ جو انہوں نے نارتھ ایسٹ اسٹیٹس, جس میں 7 سسٹر اسٹیٹس بھی ہے, اس میں سکم تھی لاسٹ جو 1985 میں انہوں نے ڈائجسٹ کی, اور یہی وجوہات تھے کہ انہوں نے ان کو جینا حرام کر دیا تھا. اور الٹیمیٹلی ان کے پاس بھی کچھ پہلے 3 چیزیں دی گئی تھی, ڈیفینس. اب ہم آتے ہیں سوال کی طرف پرٹیکولرلی. ہاں, تو پھر دوسرا یہ ہے کہ نہیں, ان کے قیدیوں کی طرف بھی انہوں نے کیا کہ ایک ریپریشن بڑھا دی. اب کشمیر اور باقیوں میں کیا فرق ہے؟ وہ یہ ہے کہ کشمیر ڈسپیوٹ جو ہے یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے, اس میں جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں آپ نے باقیوں کے ساتھ کیا.
لیکن اس میں آپ کیا میکنزم اڈاپٹ کرتے ہیں کیا نہیں کر سکتے؟ internationally؟ شوکت علی تو کو اس میں شہید کر ایک دیا، میری ثناء اللہ کا، پاکستانی تھے یہ لوگ. ہاں اس میں میں ایک آپ کو سجیشن دے دوں گا کہ جو ہماری ڈائسپورا ہے پوری دنیا میں ہے، یونیورسٹیز میں ہے، تھنک ٹینکس میں ہے، یو این میں کام کرتے ہیں اور فارن میڈیا میں کام کرتے ہیں، ٹھیک. ان کو یہ مسئلہ اجاگر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. کیونکہ جو یورپ ایک چھوٹے سے بلی کے مرنے سے پریشان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جو یورپ بطخ کو راستہ دینے کے لیے پوری ٹریفک کو جام کرتا ہے، ان کے پاس جب یہ کیسز پہنچیں گے ٹھیک ہے. تو ایک ریپل کریٹ کر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا یہ جو درد ہے یہ کس ٹارگٹ آڈینس کو آپ نے پہنچانا ہے اور اس ٹارگٹ اور آڈینس یقیناً ہم یہ اپنے پاکستانی جو نیشن ہے ان کو بھی یہ کہتے ہیں کہ جی 2024 سر پہ ہے، اب بڑا سوچ سمجھ کے آپ نے انڈیا میں جانا ہے، کیونکہ اب انڈیا میں جائیں گے تو وہاں پہ وہ سیاست کھیلیں گے آپ کے اوپر، اور ایک ٹورسٹ کو ٹیررسٹ بنانے میں انڈیا میں دیر نہیں لگتی. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے جناب ایکسیلنسی نجم ثاقب صاحب کا، ڈاکٹر ولید رسول صاحب کا، بطول راجپوت صاحبہ کا. بڑے زبردست طریقے سے آج کے دونوں موضوعات آپ نے سمیٹا ہے جناب. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.